مسلم لیگ نون کے 2 سابق وزراء کے درمیان الفاظ کی گولہ باری جاری ہے۔ پرویز رشید نے چودھری نثار کو منافقت کا طعنہ دے دیا، جبکہ چودھری نثار کا بیان شروع ہی یہاں سے ہوا تھا کہ وہ بیان دینا پسند ہی نہیں کرتے، یہ کہنا تھا پرویز رشید کا۔ پرویز رشید نے یہ بھی کہا کہ چودھری نثار کے بیان سے ان کی منافقت کا اندازہ لگا لیں۔ چودھری نثار نے شیر کے نشان کے بغیر ایک الیکشن لڑا جو وہ بری طرح ہارے۔ ترجمان چودھری نثار کا کہنا ہے کہ پرویز رشید مسلسل غلط بیانی اور خوشامد کے عادی ہیں۔ وہ غلط بیانی اور خوشامد سے پارٹی کے سیاسی ارستو بنے ہیں۔ پرویز رشید نے جھوٹ بولا کہ چودھری نثار شیر کے نشان کے بغیر الیکشن نہیں جیتے۔ چودھری نثار نے 1985، 1988، 1990 اور 2013 میں شیر کے نشان کے بغیر الیکشن جیتے ہیں، یہ کہنا ہے ترجمان چودھری نثار کا۔ مزید کہا گیا کہ ڈان لیگز کمیٹی نے پرویز رشید کے مسلسل جھوٹ کی نشاندہی کی۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انتخابات میں 4 ماہ رہ گئے ہیں، تحریک چلانے والے کیا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب خاص طور پر اس وقت کیوں کینیڈا سے آئے ہیں؟ بلوچستان میں جو کچھ ہوا قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق تھا، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا جس کی ضمانت ضبط ہونے والی تھی۔ لاہور میں مال روڈ پر پاکستان عوامی تحریک کے جلسے کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں۔ سٹیج، کنٹینر، اسکرین، کرسیاں، لائٹیں، جنریٹر سمیت دیگر سامان مال روڈ پر پہنچا دیا گیا۔ اور شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے ملک کا جو سڑکیں ہیں اس پر بھی ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کے سامنے پاکستان عوامی تحریک کا جلسہ اور مال روڈ اور ملکہ سڑکوں پر سکول بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ جیو نیوز ام فروہ سے۔ ام فروہ، یہ بتائیے گا مال روڈ اور جو ملکہ سڑکیں ہیں ان پر کون کون سے سکولز ہیں جو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور یہ سکول کتنے بند رہیں گے؟ جی، محکمہ تعلیم کی جانب سے جو کل پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے احتجاجی جلسہ ہو رہا ہے، اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مال روڈ کے قریب جتنے بھی اسکول آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو بہت قریبی ہیں، جن میں سرکاری اور 6 اسکول ابھی تک جو ہے ان کی نشاندہی کی گئی ہے، جنہیں جو ہے کل بند کر دیا جائے گا اور اس کے بعد تا حکم ثانی بند رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک کہ اس احتجاجی جلسہ ختم نہیں ہو جاتا اور اس کے بعد جو ہے پارٹی کی جو نیا لائحہ عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آ جائے گا، تب تک یہ اسکول نہیں کھلیں گے، کیونکہ اسکول یہاں پر پنجاب اسمبلی کے سامنے جلسے کی تیاریوں کی وجہ سے جو مال روڈ اور اسے ملحقہ سڑکیں ہیں ان پر ٹریفک کا نظام جو ہے پوری طرح سے درہم برہم ہے۔ بچے جو ہے اپنے اسکول سے نکل جب گھروں میں جا رہے کئی گھنٹوں کے بعد پہنچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے والدین بہت زیادہ پریشان ہیں اور اس وجہ سے محکمہ تعلیم نے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 6 اسکول جو ہیں ان کو بند کر دیں گے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ام فروہ آپ کا۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سیاسی کزنز کو سمجھ آ چکا ہے کہ پاکستانی انہیں ووٹ نہیں دیں گے۔ چکوال کا رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے، تینوں کزنز اب آخری کوشش کر رہے ہیں۔ مریم اورنگزیب نے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے اپنے صوبوں میں کام نہیں کیا، ہم وہ کام کر رہے ہیں جن کے لیے ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے طاہر القادری کے احتجاج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ زمانہ طالب علمی سے طاہر القادری کا صرف ایک ایجنڈا تھا کہ ان کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا سا بنگلہ ہو، بڑا نام ہو، اور انہیں یہ سب کچھ مل چکا ہے۔ وہ کینیڈا جا چکے ہیں، اب ان کا مستقبل دوسرے ملک سے جڑا ہے۔ کیپٹن صفدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ طاہر القادری دنیاوی مولوی ہیں، وہ کتنی ہی کوشش کر لیں لائن وہیں سے بنے گی جہاں نواز شریف کھڑے ہوں گے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں زینب از خود نوٹس کیس کی سماعت۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب سپریم کورٹ میں پیش، پوری قوم واقعے پر دکھی ہے، بتایا جائے کیا پیش رفت ہوئی۔ چیف جسٹس 1.5 سال میں اس نوعیت کے 8 واقعات ہو چکے ہیں، یہ جواب دیا ایڈیشنل آئی جی پنجاب نے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب نے بتایا کہ تحقیقات اور تفتیش پر کام ہو رہا ہے۔ سرکاری وکیل کا یہ موقف تھا کہ 1100 مشکوک افراد کے خلاف تحقیقات ہوئی ہیں، 400 افراد کے ڈی این اے کے لیے نمونے لیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ زینب کے ساتھ زیادتی کرنے والا شخص سیریل کلر ہے۔ بار بار کہتا ہوں پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ بھی اس سلسلے میں اقدامات کرے۔ پارلیمنٹ اور عدلیہ کا آپس میں اجنبی پن ختم کرنا ہے۔ اصلاحات کے معاملے پر اراکین پارلیمنٹ ملنا چاہیں تو تیار ہوں۔ بچوں کے ساتھ معاملات پر پارلیمنٹ سے ابھی تک کوئی قانون نہیں آیا۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کے زینب زیادتی اور قتل کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے، پوری قوم جاننا چاہتی ہے، اگر آپ اپنی تحقیقات چیمبر میں بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں۔
एडिशनल आईजी पंजाब ने कहा कि 1.5 साल में इस नौयत के 8 वाक़यात हो चुके हैं। तहकीकात और तफ्तीश पर काम हो रहा है। 1100 मशकूक अफराद के खिलाफ तहकीकात हुई। 400 अफराद के DNA के लिए नमूने लिए गए। अभी मुल्जिम की गिरफ्तारी का वक्त नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक तफ्तीश में कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। पुलिस की नाकिस तफ्तीश से बहुत से लोग बरी हो जाते हैं। हर केस में एक जैसी गलतियां की जाती हैं। पुलिस तफ्तीश में नकाइस का फायदा मुल्जिम को मिलता है। पुलिस अदालती फैसलों से रहनुमाई नहीं लेती। पुलिस और अदलिया की दूरी खत्म कर रहे हैं। पुलिस और जजेस में क्यों राब्ता नहीं होना चाहिए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमे की समाअत रोक रहे हैं। हाई कोर्ट के पास अज़हुद नोटिस का इख्तियार नहीं। मुकदमे की मजीद समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में 21 जनवरी को होगी। बच्चों के निसाब और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले इदारे अतालीक़ पाकिस्तान के सरबराह शहजाद कमर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बताया कि अतालीक़ पाकिस्तान ने अजनबियों से हिफाजत के लिए मैनुअल तैयार कर लिया है। वो कहानियों, रोल प्ले और वर्कशीट से हिफाजत के तरीके बताएंगे। देखिए, ये जो स्ट्रेंजर सेफ्टी ये एक थीम है। ये एक थीम है जिसके अंदर हम कर ये रहे हैं कि बच्चों को बता रहे हैं कि ऐसे किसी हालत में आपने क्या करना होता है। मसलन हमें अपने बच्चों को ये बताना होता है ये जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ये कौन हो सकते हैं, ये आपको कैसे ट्रैप कर सकते हैं। आम तौर पे 5 तरीके होते हैं। बच्चों को लालच दिया जाता है कि अब आपको ये चीज़ मिल जाएगी। बच्चों को डराया जाता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा वरना ये हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों को चैलेंज दिया जाता है तुम ये नहीं कर सकते। हमने इस मैनुअल के अंदर एक रोल प्ले रखा है जिसमें एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को ये बता रहे हैं कि देखो ये सिचुएशन हुई है, इसमें क्या करना चाहिए था। तो हम कहानियों के ज़रिए से इस बात को समझा सकते हैं। क्या हम अपने बच्चों को खुद ही मनशियात का आदी बना रहे हैं? बरतानवी माहिरीन के मुताबिक बच्चों को स्मार्टफोन देना उन्हें 1 बोतल शराब या 1 ग्राम कोकेन देने जैसा है। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने मुतनब्बे किया है कि समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर तस्वीर और पैगामात शेयर करते रहने की आदत ऐसी ही खतरनाक है जैसे मनशियात का नशा। बरतानिया के हाले स्ट्रीट बहाली सेंटर की सरबराह मैंडी स्लैगरी के मुताबिक बच्चों को स्मार्टफोन या टैबलेट देना उन्हें 1 बोतल शराब या 1 ग्राम कोकेन देने जैसा है और इसके असरात बच्चों की सेहत और रवैयों पर पड़ते हैं। स्लैगरी के मुताबिक इनके क्लिनिक पर लाए जाने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इनमें 2/3 नौजवान लड़के और लड़कियां होते हैं और ये स्मार्टफोन के जरिए उरिया तस्वीर और वीडियोस के तबादले को मामूल की बात समझते हैं। बराह रास्त आपको कसूर लिए चलते हैं जहां अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मगर 2 जाने ली, काफ़ी लोगों को ज़ख्मी किया, अपहाज किया, लोगों को इस तरीके से जेलों में डाला चाहे वो बेकसूर लोग कोई मुजरिम है। उनका जुर्म यह है कि इस वाक़े पे वो दुखी थे, जज्बाती थे और ज़ैनब का वाक़या, बच्ची का वाक़या कोई ऐसा वाक़या नहीं था। हर बाप और माँ ने अपने आप को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपने बच्चों को देख के उनको ज़ैनब याद आ रही होगी। तो ये बट नेचुरल प्रोसेस था। इसके अलावा कसूर में कंटिन्यू 9 वाक़यात हुए, 11 वाक़यात हुए, ऐसे ही वाक़यात हुए, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। अगर उस वक्त तवज्जो दी जाती तो मैं नहीं समझता कि ये वाक़यात और होते। तवज्जो नहीं दी, उनकी तवज्जो कहीं और किसी और बातों पे लगी हुई है। यहाँ तक कि उन वाक़यात में मुलविस लोग तो पकड़े नहीं गए, कागज़ का पेट भरने के लिए उन लोगों ने बेगुनाह लोगों को पकड़ के मार दिया और जब DNA हुए तो वो लोग कसूर थे। और जो आज जिस बंदे की DNA हुई है ज़ैनब के कत्ल में और बच्चियों के कत्ल में इन्वॉल्व है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 6 DNA उनकी निकली है। तो ये हुकूमत की नाअहली कही जाए या नाकामी कही जाए या इसको कोई और नाम दिया जाए, मॉडल टाउन के लोग शहीद हुए, वो समझ रहे थे कि वो 10-11 आदमियों की शहादतें
100-150 लोगों की ज़ख्मी जो हुए उनके केस को हज़म कर चुके हैं। ये वो दुनिया नहीं है, ये मीडिया का दौर है। वाक़या जहाँ होता है ये वाक़या दुनिया तक चले जाते हैं। आज किसी एक दोस्त ने मुझे बताया कि आज हाउस ऑफ कॉमन में ज़ैनब के वाक़े को डिस्कस किया जाएगा। जब पाकिस्तान की ये बातें दुनिया के ब्रिटिश पार्लियामेंट में और दुनिया में डिस्कस की जाएंगी कि पाकिस्तान का चेहरा हम क्या दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के लोग इसमें भी दुखी हैं, इसमें भी अफसरदा हैं कि हमारा मुल्क जो पुरअमन मुल्क था, जो किसी मकसद के लिए लिया गया, इसलिए नहीं लिया गया कि चंद बड़े घराने जो सियासत से बने हैं, बड़े घराने, वो घराने इस मुल्क में राज करें और जुल्म करें, जबर करें, अपने आप को ये कहें कि हमें क्यों निकाला, तो इस बच्ची को क्यों मारा, ये भी सवाल होता है। आपको निकालने का दुख है तो इस बच्ची के बाप और बच्चियों के बाप ये कहते हैं कि हमारे बच्चियों ने क्या कसूर किया कि उनको मारा। तो ये मैं इनके दुख में मेरी पार्टी शरीक हुई है, क्योंकि हालात ऐसे थे कि मैं उस वक्त नहीं आ सकता था, और आते तो यही कहते, जैसे अभी कहते हैं कि चौधरी मंजूर या वो अंसारी साहब क्या नाम है, मकसूद साहब, ये सियासत कर रहे हैं। भाई सियासत तो अच्छी बात है, सियासत तो नाम ही खिदमत का है, सियासत तो नाम ही किसी की मदद करने का है, सियासत तो नाम ही लोगों के मसाइल को हल करने का है। सियासत इस नाम का नहीं है कि आप सियासत करके वोट लेके जबर करें, जुल्म करें, इसका नाम सियासत नहीं है। इनको इंसाफ चाहिए, और ये पुलिस नाकाम हो चुकी है, आईजी नाकाम हो चुका है, इस इलाके का डीआईजी नाकाम हो चुका है, एसपी के ट्रांसफ़र से कोई मसला हल नहीं होता, चीफ मिनिस्टर नाकाम हो चुका है। बला शक वो कितनी भी दावाएं करें, लोगों को मारें, लोगों को ज़ख्मी करें, लोगों का कत्ल करें, लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे जब तक खुदा माफ़ न करे। खुदा की ज़ात बे आवाज़ ज़रूर है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है, मगर पड़ती ज़रूर है। वक्त आ गया है कि कसूर के लोगों ने पाकिस्तान के लोगों की आंखें खोली हैं, और उनका सही चेहरा, जो चेहरा वो कहते थे कि हम मजलूम हैं, उनका सही चेहरा दुनिया को दिखाया है। मैं दुआगू हूँ कि अल्लाह ताला ज़ैनब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और जो मेरी बाकी बच्चियाँ हैं जिनकी आवाज़ शायद मीडिया ने नहीं उठाई, वो उनके लिए भी मेरी दुआ है कि उनके कातिल मिल जाएं। कल एक वाक़या मर्दान में भी हुआ है, मगर उस वाक़े को छुपाने की पूरी कोशिश की गई है। मैं उधर भी जाना चाहता हूँ, मैं उधर भी जाऊँगा। ये चीज़ें बाहर आनी चाहिए, कातिलों को पकड़ना चाहिए। ये कातिल नहीं है, ये वो जालिम सफाक लोग हैं जिसका मिसाल हज़ारों साल पहले मिलता था कि इस किस्म के लोग होते थे, सफाक लोग होते थे। ये वो लोग हैं, इनको पकड़ना मैं समझता हूँ खल्क़ खुदा की खिदमत करना है, अपने बच्चों और बच्चियों की हिफाजत करना है। जो हुकूमत नाकाम होती है और जो हुकूमत इन बातों पे पर्दा देती है, मैं कहता हूँ वो भी उन सफाक कातिलों के सफ़ में खड़े होते हैं, वो भी उन कातिलों के बराबर है। मैं उनको कोई और नाम नहीं देता, मैं उनको एक सफाक कातिल कहता हूँ, एक ख़तरनाक कातिल कहता हूँ, जो इन बच्चों के कातिलों को छुपाते हैं और रात के अंधेरों में उसकी तदफीन करते हैं, मालकान को पैसे देने की कोशिश करते हैं, खामोश ज़बान करवाने के लिए उनको लालच देते हैं। मगर कोई माँ बाप, दौलत कितनी भी दी जाए, माँ बाप खामोश नहीं होते, क्योंकि उनका दिल का टुकड़ा उनसे अलग हुआ है, और जिनका दिल का टुकड़ा अलग होता है वो खामोश नहीं होते। अल्लाह ताला इस आने वाले वक्त में मेरे पाकिस्तान की जितनी बच्चियां हैं
ان کی اللہ تعالیٰ اس کی محفوظ رکھے, حفاظت کرے. نون لیگ کی حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان حکومت گرانے میں پیپلز پارٹی نے ہاتھ ٹریڈنگ کی ہے, یہ الزام ہے ان کا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس وقت یہ موقع نہیں ہے یار, یہ باتوں کا جواب آپ کو بہت اچھی طرح دے سکتا ہوں, مگر افسوس یہ ہے کہ آپ بھی وہی سوال کر رہے ہیں. Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.